हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ यते नमः। जगन्नाथ यते नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे जे अच्युतानंद महापुरुष को शिष्य रामचंद्र पचारे गुरुदेव मुक्तिटा केते प्रकार। अच्युतानंद महापुरुष उत्तर देइछन्ति। ई कथा को 84 जंत्र जसवंत लिखिछन। कौन बोले मुक्ति हेले टी भक्ति पाई भक्ति हेले मन को भेटई भक्ति हेले मन को भेटई भक्ति हेले मन को भेटई। बुझिले मुक्ति मनीष जीवन श्रेष्ठ चारिटा जिनस कमीवा दरकार। कौन कौन? एक रेला धर्म, दुई रेला अर्थ, तीन रेला अर्थ माने धन, तीन रेला काम, चतुर्थ रोची मुख्य। ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी ई कथा सुंदर भाव में आलोचना कर श्रीमद् भागवत महापुराण रे अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन कहले करे देख मनुष्य देह मुरारे उद्धव केवल द्वार मुख तीर रे उद्धव राधे गोविंद 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 हे उद्धव मधु गाड़ुची मकरंद हे उद्धव। देख मनुष्य देह मोर केवल द्वार मुख तीर ये मनीष शरीर ही मुक्तिर मार्ग क्यों जन्मे मुक्ति नाही रे भक्ति। अच्युत कहले क्यों जन्म रे जीवात्मार मुक्ति ना केवल मनीष जन्म मुक्ति जेना प्रभु मुक्ति केमिति मिलिबो ना माँ गर्भरे तू थिला बेले जेतबेले तोर शरीर गढ़ा हो जीवो जो बाट देकी प्राण पवन तोर पशि थिबो बाबूरे मला बेले ताकू जदि सही पटे बाहर करदेबो रे जीवात्मा आउ जोनि चक्र रे पड़ब ना सुधियानी माँ गर्भरे जिते आम थिले आम शरीर जिते गढ़ा हो गला सेते बेले ये प्राण पवनटी कौ बाट दे पशि थिला नाई दुख दुखी बाट एटा माँ पेटे खोला ही था एटा माँ पेटे खोला ही था यपटे पवन पशिला 10 भाग हो गला मुख्यतः 5 भाग है अपान उदान समान व्यान प्राणवायु धनंजय कुर्कर ये आउ 5टी उपवायु मिसी 10 वायु 10 भाग विभक्त हो गला नहीं शरीर विभिन्न आड़ को ये वायु गुड़िक जाऊँ आम देखुचे आखिर रही वायु से भाई खाद्य को जी हजम कराए जठरा जी प्रज्वलित कराए से हूँ कौन क्यों वायु ना महापुरुष कहले अपान उदान वायु नहीं अपान वायु उदान वायु समान वायु व्यान वायु प्राण वायु इस 5टी वायु मुख्यतः अपान वायु झाड़ा परिश्रा को जी ठेलिक बाहर को बाहर कर जो पवन सहायक हुए ताको अपान वायु कहते। तेणु ये पवन भीतर को जो बाट दे बसी बाबू रे
ମଲା ବେଳେ ତାକୁ ଯଦି ସେଇପଟେ ବାହାର କରିଦେବ ନା ରେ ଜୀବାତ୍ମା ଯୋନି ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। କହିଲେ ମୁକତି ଲଭିଲେ ଭକତି କାହିଁ ଭକତି ପାଇଲେ ମୁକତି ପାଇ ଭକତି ପାଇଲେ ମୁକତି ପାଇ ଭକତି ପାଇଲେ ମୁକତି ପାଇ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି କହନ୍ତିନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ଏ ଜଞ୍ଜାଳର ମୁକ୍ତି ଦିଅ ଏ ସଂସାର ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମୁକ୍ତି କିଏ କେବେ ଦେଖିଛି କାହାର କେତେବେଳେ ହେଲାବାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା। କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଲାନି କେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା। କହନ୍ତିନି ମଲେ ଯାଇକି ଜାଣିବ। ସ୍ୱର୍ଗ କେତେବେଳେ ଦେଖିବ ନା ମଲେ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା ନା। ତ ସେଇଭଳି ମୁକ୍ତି କି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ମୋକ୍ଷ ପାଇବା କି ପାଇବା ନାହିଁ ମଲେ ଜାଣିବା ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ପବନ ପଶିଥିଲା ତାକୁ ସେଇପଟେ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବୁ ରେ ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଯୋନି ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଇ କଥା କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପବନ ପଶିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ବାଟେ ପବନ ପଶିଥିଲା ସେ ବାଟଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନାଇଁ। କେଉଁ ବାଟ ନା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ ଯଶୋବନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ନାଇଲୋ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଅଢ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ରେ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ କ'ଣ ଲେଖିଲେ କି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି ଦିନେ ନଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ଦିନେ ନଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ଆଉ ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ସୁଷୁମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ସୁଷୁମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁହି କାଟ ଆଉ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁହି କାଟ ଗୁରୁ ସୁମରି ଭଜ ଶ୍ରୀହରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ସୁଷୁମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ଇଏ ସୁଷୁମୁନା ଦୁଆର ନୁହେଁ ଏଇ ବାଟେ ପବନ ପଶିଥିଲା ଏଇ ବାଟେ ବାହାର କରି ଜୀବାତ୍ମା ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମୁକ୍ତି 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 ନାଇଁ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ କି ଲାଭ ଯିବେ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀନ ହେଇଯିବା ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସଧେ ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ମା କ'ଣ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମୋର କେବଳ ଦ୍ୱାର ମୁକତିର ଇଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ରହିଛି କି ଏ ଦେହ ପାଇ ମହି ତଳେ ଏଳେ ବଞ୍ଚଇ ଭବ ଜଳେ ଆଉ ହେଳେ ବଞ୍ଚଇ ଭବ ଜଳେ ହେଳେ ବଞ୍ଚଇ ଭବ ଜଳେ। ଏ ଦେହ ପାଇଛି ମଣିଷ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନଥିଲେ କି ଦର୍ଶନ ନୁହଁ କି ଆଶ୍ରମ ନୁହଁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମଣିଷ ପାଇପାରିବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଆଉ ଯାବତ ଅଛି ମୋ ପାଶ ତାବତ କରେ ଜ୍ଞାନ ରାସ ତାବତ କରେ ଜ୍ଞାନ ନାଶ ତାବତ କରେ ଜ୍ଞାନ ନାଶ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହ ରୂପକ ଦୌଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛେ ମୋହ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯାବତ ଅଛି ମୋହପାଶ ତାବତ କରେ ଜ୍ଞାନ ନାଶ। ଜ୍ଞାନ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନାଶ ହେଲେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବା? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ହେଉଛି ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ଜୀବାତ୍ମାର ମଣିଷ ଶରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି
ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା କେବଳ ଜୀବାତ୍ମାର ମୁକ୍ତିରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ନାଇଁ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତିଟା କେତେ ପ୍ରକାର, ଇଏ ମୁକ୍ତିଟା କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଲି ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ଟି ଭକତି ପାଇ, ଭକତି ହେଲେ ମନକୁ ଭେଟଇ, ଆଉ ଭକତି ହେଲେ ମନକୁ ଭେଟଇ, ଭକତି ହେଲେ ମନକୁ ଭେଟଇ। ମୁକ୍ତି ହେଲେ ଟି ଭକତି ପାଇ, ଭକତି ହେଲେ ମନକୁ ଭେଟେ। ଭକ୍ତି ଆସିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅନ୍ତରେ ଆସିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବତେଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ମଞ୍ଜୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି ଜଳ ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଜଳ ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେ ସୁଜନେ, ଜଳ ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ। ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ନାମ ତ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। କେମିତି ଭକ୍ତି ଆସିବ ନା ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ବୈରାଗ୍ୟ ନହେଲେ, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ। ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ? ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ, ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲେ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ, ତା ଦେହରେ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସବୁ ରହିଛି। ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ, ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ କଥା ପଢ଼ି ଯଦି ଜ୍ଞାନଟା ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ନ କଲା, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଲେ ଶରୀରକୁ ବଳ ମିଳେ ନୁହେଁ, ହଜମ ହେଇଗଲେ ଶରୀରକୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ହଜମ ନ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ? ଦୁଇଟା ଆକାରରେ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ବାନ୍ତି ଆକାରରେ ନହେଲେ ଝାଡ଼ା ଆକାରରେ ବାହାରିଯିବ। ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ହଜମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ କରାଏ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ହଜମ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ବାଟରେ ବାହାରିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିଛେ, ହଜମ ହେଲାନି, କ'ଣ ହବ? ସଂସାର ଦୁଇଟା ବାଟରେ ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ଜାତ କରେଇବ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଅନେକ ପାଗଳ ଭଳିଆ କରିଦେବ ହଜମ ନହେଲେ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ହଜମ ହେଲେ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ କରେଇବ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲେ ସଂସାର ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅନ୍ତରେ ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭକତିର ଭାବ ଉଦୟ ହୁଇ, ଭାବରୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଖଣ୍ଡନ, ଭାବରୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ହେ ସୁଜନେ, ଭାବରୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଖଣ୍ଡନ। ଭ୍ରାନ୍ତି ନାଶ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ଲଭିବୁ, ଶୁଣରେ ବ୍ରଜ କୁମାର, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। କହିଲେ ଭକତିରୁ ଭକ୍ତି ଆସିଲେ, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ଭାବର ଉଦୟ ହେବ। ଭଗବାନ ଭାବ, ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ହୃଦଗତି ନ ପଶେ ପୁଲକ ଆନନ୍ଦେ, ଯେବେ ବା ପଶଇ ହୃଦୟରେ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ତା ନ ଝରେ। ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା, ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା, ଜାଣିବେ ଭାବ ଆସିଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ନାଇଁ, ଯଦି ଶୁଣିଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ପଢ଼ୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ଲୀଳା, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଭାବ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ଭାବ ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ଭାବ ଆସିବ। ଆଉ ଭାବ ଆସିଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଭ୍ରାନ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ରାମ ଅଲଗା, କୃଷ୍ଣ ଅଲଗା, ହନୁମାନ ଅଲଗା, ତା ଗୁରୁ ଅଲଗା, ମୋ ଗୁରୁ ଅଲଗା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଏଇ କଥା ଲେଖିଥିଲେ। ନାଇଁ, କହିଲେ ବାବୁରେ ସମୟ ଆସିବ, କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନାନା ଜାତି ନାନା ତିଲକ କାଟିବେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ, ନାନା ଜାତି ନାନା ତିଲକ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଧର୍ମ ଭିତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ, ତା ଗୁରୁ ତା ଧର୍ମ ତା ଠାକୁର ଅଲଗା। ନା,
ये भ्रांति जदि रही दूरीभूत हो भाव आसीगले आउ भ्रांति दूर हेले मुक्ति तू पाइबू रे कलिजुगर मनीष मुक्ति पथर यात्री हेबू से अच्युत लिखिले बोले भक्ति पाइले मुक्ति हाथ मुक्ति पाइले सबु पंडित आओ मुक्ति पाइले सबु पंडित मुक्ति पाइले सबु पंडित। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। ज्ञानी गुणी मंडली सुथे जानी कहले बाबू रे भक्ति पाइले मुक्ति हाथ मुक्ति पाइले सबु पंडित जे मुक्ति पाइला जानिबे जे पंडित थिला बेले मुक्ति पाइछे ना नहीं नले पाइ न था आओ मन शिक्षा रे सेति कहले कहले मुक्ति चारि परकार सालोक्य सारूप्य विचार आओ गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। ज्ञानी गुणी मंडली जो मुक्ति 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 आम कहूचे मुक्तिटा केते प्रकार मुक्ति ना महापुरुष कहले मुक्ति चारि प्रकार कौन कौन एक रोजी सालोक्य मूर्ति मुक्ति दुई रोची सारूप्य मुक्ति आउ दुईटी कौन ना सामीप्य साजो जय जान ए माने व्याघ्र रसमान गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। चारि प्रकार मुक्ति रही गोटे मुक्ति नुह गोटे सालोक्य मुक्ति द्वितीय सारूप्य मुक्ति तृतीय सामीप्य मुक्ति सम्मुखरे आपण थिबे भगवान को गजराज दर्शन कला नहीं गरुड़ पृष्ठ प्रभु आसी चक्रराज सुदर्शन को पठेले चक्रराज सुदर्शन कुंभीर बेक काटिदेला एवं कुंभीर देखिला लक्ष्मी नारायण को सम्मुखरे नहीं विष्णु आयुधर मला मुक्ति पाइगला दर्शन करी मला कंस मंचारू पड़ी कंस मला मंचारू पड़ा भगवान को दर्शन कला मुक्ति पाईगला नहीं सालु ये हूँ कौन सामीप्य मुक्ति निकट रे भगवान को दर्शन करी ये जीव जो मुक्ति पाए कहते सामीप्य मुक्ति नहीं तेणु मुक्ति चारि मत होई महाकठिन साध्य नोही गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। मुक्ति ये चारि मत होई महाकठिन साध्य नही महाकठिन मुक्ति सहजे साध्य हुए नहीं तेणु प्रत्येक धर्मर चरम लक्ष्य होउछि कौन मुक्ति जिति धर्म ही थाउ ईसाई धर्म कहतु ख्रीस्टियान धर्म कहतु जैन धर्म कहतु बौद्ध धर्म कहतु हिंदू धर्म कहतु नहीं जिति धर्म सब रही ये सबु धर्मर चरम लक्ष्य है कौन मुक्ति निर्वाण सबु धर्मर चरम लक्ष्य हूँ मुक्ति बा निर्वाण आओ ओडिसी वैष्णव धर्मर लक्ष्य स्थल मध्य ये मुक्ति बा मोक्ष वैष्णव धर्म रे चारि प्रकार मुक्ति रही कौन ना सारूप्य सामीप्य सालोक्य एवं साजुज्य पंचसखा माने थिले कौन ना साजुज्य मुक्तिर उपासक पंचसखा माने साजुज्य मुक्तिर उपासक थिले तो महापुरुष से कहले मुक्ति ये चारि मत होई महाकठिन साध्य नही महाकठिन सहजे साध्य करी हुए नहीं किंतु ताकू ठीक ढंग रे जदि ईश्वर अनुगामी हुई भगवत चिंतन रे सब रहिबा सर द्वारा संसार कर्म करते अच्युत लिखिले कि बार दुख भई मोर सुख नाही सदा ब्रह्म रे भासिबी सदा ब्रह्म रे भासिबी महाप्रभु सदा ब्रह्म रे भासिबी प्रभु प्रभु होई दिन दुखी भी सकल द्रव्य ते दीवी सोण सुजने गुणी
ନୀଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବାର ଦୁଃଖ ବହି ମୋର ସୁଖ ନାହିଁ ସଦା ବ୍ରହ୍ମରେ ଭାସିବି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ହେବି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ତ୍ୟଜିବି ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କି ନା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସଂସାର କର୍ମ କରୁଥିବ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଚିନ୍ତାରେ ଯେ ବୁଡ଼ିକି ଥିବ ନାଇଁ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି କରୁଥିବ ନାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସଂସାରରେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ नारायण बोले तोते होइले प्रसन्न जहा इच्छा ताहा मने बर मागी घेन बर मागी घेन बाबू बर मागी घेन बर मागी घेन बाबू बर मागी घेन नारायण बोले तोते होइले प्रसन्न जहा इच्छा ताहा मने बर मागी घेन जहा बर चाहूच मागी निय हे भक्त मोर ना प्रसन्न होइले जेबे मुक्ति मोते कर मुक्ति सिद्धि बांछा मोते दिय चक्र धर दिय चक्र धर प्रभु दिय चक्र धर दिय चक्र धर प्रभु दिय चक्र धर भक्त भगवत दर्शन रे प्रभु को किछि मागे ना जे प्रकृत भक्त होइथिबो से मुक्ति ही मागे प्रभु मुक्ति दिया नहीं तेणु ज्ञानी गुणी मंडली ये हूँ मुक्ति चारि प्रकार आलोचना आम कले तेणु पंचसखा मान थे साजुज्य मुक्ति भगवान को प्रार्थना करुले प्रभु आमको साजुज्य मुक्ति दियंतु नहीं तेणु आज तो समय होती आसंत बाणी की विराम देवा से प्रभुंर नाम नहीं ता पूर्वर जड़े भक्तर ना कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो कहले दुर्गापुर ठारे हरिलो ग्राम रे बईसी नाम तार बईसी नाम तार हे सुजने बईसी नाम ताहार अतीब जंजाली हुई घाबरा पूजई ब्रह्म ओंकार सोण सुजने गुणी नील काल आसी लाड़ी हे सोण सुजने गुणी दुर्गापुर ठारे गाँ नाला अरिलो श्री बईसी नाम जड़े भक्त जन्म होइतिबो बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिदेले तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली श्रुति जानी आज तो समय होती तो आसन प्रभुंर नाम नहीं बाणी की विराम देवा बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कन्न मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कन्न मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि सुधी जानी आज बाणी की एठारे आसंत विराम देवा पुणी आसंत अध्याय भेट होगा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।